Hallelujah. 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 All the blessings the Lord has showered upon us hitherto. Let's praise God. මේදක්වා ස්වාමීන් වහන්සේ අප කෙරෙහි වැගිරව සීල ආශිර්වාද නිසා වහන්සේට ස්තුති කරමු. இம்மட்டுமாக தேவன் நமக்கு கொடுத்ததான எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sotram, 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 sotram. Lord, hallelujah. I bring greetings from Pastor Martin, Sister Sharon, and all co-workers and all believers in Singapore. Pastor Martin, Sister Sharon ඇතුළත්ව අනිත් සියලු හවුල් දේව සේවකයන්ගෙන් සිංගප්පූරුවේ සිටිනා වූ සියලු දේව සේවකයන්ගෙන් මම ඔබ වෙත සුබ පැතුම් ගෙනෙමි. பாஸ்டர் மார்ட்டின், சிஸ்டர் ஷேரன் உட்பட சிங்கப்பூரில் இருக்கிறதான யாவரிடத்திலும் இருந்தும் என்னுடைய வாழ்த்துதல்களை நான் உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன். After 27 years in the ministry, this is the first time the Lord brought me to visit this land. සේවය අවුරුදු 37කට පසුව ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ස්ථානට මාව ගෙනාව පළමු වතාව මෙයයි. என்னுடைய ஊழியத்திலே கடந்த 27 வருடங்கள் ஊழிய நிறைவிலே தான் தேவன் இந்த தேசத்திற்கு என்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார். I have heard many things about this land and especially the ministry that is been done in this place. මේ ස්ථානයේ ගැනත් මෙම ස්ථානයේ කරන වූ සේවය ගැනත් මම බොහෝ දේ අසා තිබුණා. இந்த தேசத்தை குறித்தும் இந்த தேசத்தில் நடந்து கொண்டு வருகிறதான ஊழியத்தை குறித்தும் நான் அநேக காரியங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். And during the war time we also heard many believers, servants of God as well as faithums were affected in that battle. යුද්ධ කාලයේදී බොහෝ දේව සේවකයන් ඇදිලිවන්තයන්ට උන්ගේ නිවස් වලට පවා හානි සිදු වුණ බව අපට ආරංචි වුණා. யுத்தம் நடந்த காலப்பகுதியில் அநேக தேவனுடைய விசுவாசிகள் அநேக தேவனுடைய வீடுகளும் சேதமடைந்து போனதாக நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். We used to fast and pray for especially for the servants of God and believers in the church here. මේ ස්ථානයේ සිටිනා වූ දේව සේවකයන් ඇදිලිවන්තයන් ඇදිලි ගෙවල් උදෙසා අපි නිර්හාරව සිට බොහෝ සෙයින් යාඥා කළා. ஆகவே இந்த இடத்தில் இருந்துதான ஊழியர்கள் விசுவாசிகள் யாவருக்காகவும் நாங்கள் உபவாசத்திலே தேவனை மன்றாடினோம். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Pastor Joy often used to come for our convention in Singapore. He used to tell me, Pastor Charles, you have not been to Ceylon. This year at least you must come. Pastor Joy සිංගප්පූරු රැස්වීමවලට පැමිණෙන සමහර අවස්ථාවන්හි මා සම්මුඛ වී Pastor Charles ඔබ කවදාවත් ලංකාවට පැමිණුනේ නැහැ. මෙම වතාවේ ඔබ පැමිණෙන්න ඕනේ කියලා මට පැවසුවා. பாஸ்டர் ஜோய் அவர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் சிங்கப்பூர் கன்வென்ஷனுக்காக கடந்து வருகிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் பிரதர் சார்ல்ஸ் நீங்கள் எப்படியாவது இந்த கன்வென்ஷனுக்கு வர வேண்டும் என்று என்னிடத்திலே கேட்பார்கள். Many a time he gave that invitation to me, but it wasn't the will of God and the time that I should come to this land. බොහෝ අවස්ථාවන්හි එම පාස්ටර්මට ආරාධනා කළත් ඒ අවස්ථාවේ ලංකාවට පැමිණීම ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත වුණේ නැත. எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களிலே பாஸ்டர் என்னை அழைத்தார்கள். ஆனாலும் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு ஏற்ற நேரத்திலே தேவன் என்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார். According to the book that is in the gospel, we read in the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1. අපි දේශනාකාරයාගේ පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 වෙනි පදයේ කියවන ආකාරයට அப்போஸ்தலர் 3ஆம் அதிகாரம் முதலாம் දේශනාකාරයා பிரசங்கிகள் 3ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் வாசிக்கிற வண்ணமாக someone read that verse from He hath made everything beautiful in his time. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம். ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு காலம் உண்டு, வானத்தின் கீழ் இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் ஒவ்வொரு சமயம் உண்டு. සෑම දෙයකම ප්‍රස්තාවක්ද ආසින් යට තිබෙන සෑම කාරණාවලට කාලයක්ද ඇත. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. This is the plan of God concerning his people. මේයි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් ගැන උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම. இதுவே தேவனுடைய ஜனத்தை குறித்ததான தேவனுடைய திட்டமும் நோக்கமுமாக இருக்கிறது. So according to this plan, this is the time that the Lord said that I should come and have fellowship with especially with the servants of God here and the believers of the church. එම නිසා මේයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ සිටිනා ශුද්ධවන්තයන් සහ ඇදලිවන්තයන් සමග මා සහභාගීකම් පවත්වන්න ඕනි කියලා නියම කළා වූ ප්‍රස්තාව. ஆகவே இந்த இடத்திற்கு கடந்து வந்து இங்கு இருக்கிறதான ஊழியர்கள் விசுவாசிகளோடு கூட
நான் இவ்வண்ணமான ஒரு ஐக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்வது இதுவே கர்த்தருடைய நேரமும் காலமுமாக இருக்கிறது. I praise and thank God once again for this privilege that God has given to me. ස්වාමීන් වහන්සේ මට ලබා දුන්නා වූ මේ වාසනාව නිසා නැවත වතාවක් මම උන්වහන්සේට ස්තුති කරමි. மறுபடியுமாக தேவன் தாமே எனக்கு தந்ததான இந்த மேலான சந்தர்ப்பம் சிலாக்கியத்திற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Before I could proceed further towards the message for today, මේ දවසේ පණිවිඩයට මා යන්න ප්‍රථමයෙන් இன்றைய நாளினுடைய செய்திக்கு நான் கடந்து போகும் முன்பதாக I would like to say certain things which I often used to mention this in Singapore. මා සිංගප්පූරුවේ පවා පවසනවා යම් කාරණා කියන්න කැමති වන්නෙමි. நான் சிங்கப்பூரிலே அடிக்கடி நான் குறிப்பிடுகிறதான சில காரியங்களை கூற விரும்புகிறேன். Although God has saved us and He has helped us to take one correct baptism, and He has also filled us with the baptism of the Holy Spirit. ස්වාමීන් වහන්සේ අපව ගලවා නිවැරදි වතුර බෞතිස්ම ලබා ගන්නත් සුද්ධාත්ම ආලිපේ ලබා ගන්නත් උන්වහන්සේ අපට උපකාර කළසේක. தேவன் நம்மை ரட்சித்தது மாத்திரமல்ல, ஒரு தண்ணீர் ஞானசனம் பெற்றுக்கொள்ளவும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளவும் எங்களுக்கு அவர் உதவி செய்திருக்கிறார். Although we receive all these experiences, but when we carefully look at our spiritual life, we are still bound to certain things even today in our life. මේ සියලු අත්දැකීම් අප ලබාගෙන සිටියත් තවත් අපගේ ජීවිතයේ අද පවා අපි බැඳී සිටිනා යම් කාරණාවන් තිබෙනවා. இந்த எல்லா காரியங்களையும் நாம் பெற்றிருக்கிற பொழுதிலும் கூட இன்னும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சில கட்டுக்களோடு நாம் காணப்படுகிறதை இப்பொழுதும் காணப்படுகிறதை காண்கிறோம். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு But ஸ்தோத்திரம். according to the scripture, there is one way we can always be set free if we continue to do that. නමුත් අපි දිගටම යම් කාරණාවක් කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ වචන අනුව අපි සෑම විටම නිදහසින් සිටින්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබේ. ஆனாலும் தேவனுடைய வசனத்திலே ஒரு காரியத்தை பார்ப்போமாக இருந்தால் எப்பொழுதும் நாம் விடுதலை பெற்றுக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு வண்ணமாக இருக்கிறது. When we turn to the gospel of Jeremiah, යෙරෙමියා පොත எரேமியா Pustakam, புஸ்தகத்தை பார்க்கும் பொழுது chapter 33, and we can read the verse 11. 33 වන පරිච්ඡේදයේ 11 වන පදය. 33ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில் Jeremiah chapter 33 verse 11. යෙරෙමියා 33 11. எரேமியா 33:11. The voice of joy and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the voice of them that shall say, Praise the Lord of hosts, for the Lord is good, for his mercy endureth forever. And of them that shall bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. For I will cause to return the captivity of the land, as at the first, saith the Lord. මනමාලයාගේ හඬද මනමාලිගේ හඬද සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති කරපල්ලා. මක්නිසාද ස්වාමින් වහන්සේ යහපත් සේක. උන්වහන්සේගේ කරුණාව සදා කාලෙටම පවත්නේයයි කියන්නන්ගේ ස්වාමින් වහන්සේගේ ගෘහයට ස්තුති පූජා ගෙනෙන්නන්ගේ හඬද ඇසෙනවා ඇත. මක්නිසාද මම මුලදී මෙන් දේශීය වාල්කම පහ කරන්නෙමි සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ කියනසේක. கழிப்பின் சத்தமும் மகிழ்ச்சியின் சத்தமும் மணவாளனின் சத்தமும் மணவாட்டியின் சத்தமும் சேனைகளின் கர்த்தரை துதியுங்கள் கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று சொல்லுறவளின் சத்தமும் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு ஸ்தோத்திர பலிகளை கொண்டு வருவர்களின் சத்தமும் கேட்கப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவர்கள் முன்னிருந்தது போல் இருக்கும்படி தேசத்தின் சிறையிருப்பை திருப்புவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Here in this verse we see that word mentioned, land. මේ ස්ථානයේ දේශය කියනා වචනේ අපි දකිනවා. இந்த இடத்திலே தேசம் என்ற ஒரு வார்த்தையை காண்கிறோம். Land can be compared to our personal life. දේශය අපගේ පෞද්ගලික ජීවිතයට සමාන කළ හැකිය. இந்த தேசத்தை நம்முடைய தனிப்பட்ட பிரகாரமான வாழ்க்கைக்கு நாம் எடுக்கலாம். It can be compared to our family. අපගේ පවුලටද සමාන කළ හැක. நம்முடைய குடும்பத்திற்கு அதை ஒப்பிடலாம். And as a whole, as a church. සහමුලින්ම සභාවටද සමාන කළ හැකිය. அதோடு கூட நாம் சபைக்கும் நெல்லாக எடுக்கலாம். So it is the desire of God that He should hear this voice every minute and every seconds in our life, in our family, and also in the church. අපගේ ජීවිතයේ අපගේ පවුලේ සහ අපගේ සභාවේ සෑම මොහොතක්ම ස්වාමීන් වහන්සේගේ හඬ ඇසෙන්න ඕනි කියා උන්වහන්සේ කැමති වනසේක. நம்முடைய ஜீவியத்திலே நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே சபையிலே நாம் எப்பொழுதுமே கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்க வேண்டும் என்று அவர் வாஞ்சிக்கிறார். When we produce this noise, dear people of God,
we will be set free. That is why the Lord said, I will set the captivity free of the land. අපි මෙලෙස හඬ නගන අවස්ථාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ අපව නිදහස් කරනසේක එමිනිසායි වාල්කම පා කරන්නේ කියා උන්වහන්සේ පවසන්නේ. ஆகவேதான் நாம் இந்த சத்தத்தை கேட்கிற பொழுது தேவன் நம்மை விடுவிக்கிறார். இந்த தேசத்தை அவர் சிறையிருப்பை திருப்புவதாக கூறுகிறார். Because when we carefully look at the coming of the Lord, මක්නිසාද අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඊම ගැන හොඳ හැටි බලන විට கர்த்தருடைய வருகை குறித்து நாம் பார்க்கிற பொழுது He is not coming quietly, silently. ස්වාමීන් වහන්සේ නිහඬව පැමිණෙන්නේ නැත. தேவன் அவர் ரகசியமா எந்த விதமான சத்தமும் இல்லாமல் வருகிறதில்லை. In the book of Thessalonians, when we read, and Paul says, the Lord shall descend from heaven with a shout. අපි තෙසලොනික පොතේ කියවන අවස්ථාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ මහත් හඬකින් යුක්තව පැමිණෙනසේක කියා සඳහන් වෙනවා. தேவன் தெசலோனிக்கே புத்தகத்திலே வாசிக்கிற பொழுது அவர் பிரதான சத்தத்தோடு வருவதாக நாம் You வாசிக்கிறோம். can go home and read that in 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, the first portion. ඔබ පළවෙනි තෙසලොනික 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදයේ නිවසට ගොස් කියවා බලන්න පුළුවන්. முதலாம் தெசலோனிக்கேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலே நாம் இதை காணலாம். So the Lord must help us in these days to produce the noise that is praising and prayer. එම නිසා මේ දවස්වල ප්‍රශංසාව යාඥාව නැමැති හඬ නික්මවන්න ස්වාමීන් වහන්සේ අපට උපකාර කර යුතුයි. ஆகவே துதியின் சத்தம், ஜெப சத்தம் இவைகளெல்லாம் நம்மிலிருந்து புறப்பட கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். Then when he comes with the shout, we will join with him. එවිට ස්වාමීන් වහන්සේ මහත් ශබ්දකින් යුක්තව පැමිණෙන විට අපි ස්වාමීන් වහන්සේ සමග එකතු වෙනවා. ஆகவே அவர் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடு வருகிற பொழுது அவரை நாம் சந்திக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்தை Shall we ஸ்தோத்திரம். shout one more time, hallelujah? අපි එක් වතාවක් හලෙලුයා කියමුද? இன்னும் ஒரு முறை கர்த்தருக்கு அல்லேலூயா கூறுவோமாக. One more time. තව වතාවක්. இன்னும் ஒரு முறை Hallelujah. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். I don't keep you all too long. මම වැඩි වේලාවක් ගන්නේ නැත. உங்களை அதிகமான நேரம் நாம் As வைத்திருக்க what the போவதில்லை. Spirit of God has given to me to share with you all, I'll open it to that. ආත්මයන් වහන්සේ මට ඔබට විවෘත කරන්න කීවා උදේ පහදා දෙන්නෙමි. ஆவியானவர் உங்களுக்கு சொன்னதான காரியத்தை நான் இப்பொழுது கூறுகிறேன். Shall we turn our Bibles to 1 Samuel chapter 10? පළවෙනි සාමුවෙල් 10 වන පරිච්ඡේදයට හරවමු. முதலாம் சாமுவேலை திருப்பி 10ஆம் அதிகாரத்திற்கு வருவோம். 1 Samuel chapter 10, read verse 1, 4 and 6. පළවෙනි සාමුවෙල් 10 වන පරිච්ඡේදයේ 1, 4 සහ 6 වන පදයන්. முதலாம் சாமுவேல் முதலாம் அதிகாரம் 10ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் 4ஆம் வசனம் 6ஆம் வசனம். Then Samuel took a vial of oil and poured it upon his head and kissed him and said, Is it not because the Lord hath anointed thee to be captain over his inheritance? And they will salute thee and give thee 2 loaves of bread, which thou shalt receive of their hands. And the Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shall be turned into another man. එවිට සාමුවෙල් තෙල් කුලාව රැගෙන සාවුල්ගේ හිසේ වත්කොට ඔහු සිඹ ස්වාමින් වහන්සේ තමන්ගේ උරුමය කෙරෙහි අධිපතියා කොට නුඹ ආලේප කළ සේක් නොවේ දැයි කීය. ඔවුන් නුඹට ආචාර කොට රොටි දෙකක් නුඹට දෙනවා ඇත. ඒවා ඔවුන් අතින් පිළිගන්න. එවිට ස්වාමින් වහන්සේගේ ආත්මය අනුභව සම්පන්නව නුඹ කෙරෙහි බලවත් ලෙස පැමිණෙන්නේය. නුඹ ඔවුන් සමග ධර්ම වාක්‍ය පවසමින් අන්‍යාකාර මිනිසෙක් වන්නේය. அப்பொழுது சாமுவேல் தைல குப்பி எடுத்து அவன் தலையின் மேல் வாத்து அவனை முத்தம் செய்து கர்த்தர் உன்னை தம்முடைய சுதந்திரத்தின் மேல் தலைவனாக அபிஷேகம் பண்ணினார் அல்லவா? உன்னுடைய சுவசெய்தியை விசாரித்து உனக்கு 2 அப்பங்களை கொடுப்பார்கள். அவைகளை நீ அவர்கள் கையிலே வாங்க வேண்டும். அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி உன்மேல் இறங்குவார். நீ அவர்களோட கூட தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி வேறு மனுஷன் ஆவாய். Although we know and we have heard and we have read in the scripture that the Lord is coming for a particular group of people. අපි ස්වාමීන් වහන්සේ යම් නියමිත කණ්ඩායමක් උදෙසා පැමිණෙනවා කියා දැන සිටිනවා අසා තිබෙනවා උන්වහන්සේගේ වචනේ කියවනවා. அதோடு கூட கர்த்தர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜனக்கூட்டத்திற்காக வருகிறார் என்று நாம் வேதத்திலே படித்திருக்கிறோம், கேட்டிருக்கிறோம். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். But today I'm going to highlight to you, according to the scripture, that the Lord is coming for one group of people.
ස්වාමීන් වහන්සේ නියමිත කණ්ඩායමක් උදෙසා පැමිණෙනවා කියා උන්වහන්සේගේ වචනයෙන් අද මා ඔබට ගෙනහැර දක්වන්න කැමතියි. ஆனாலும் கர்த்தர் ஒரு குறிப்பிட்ட கூட்டத்திற்காக வர இருக்கிறார் என்பதை வேதத்தின் ஆதாரங்களோடு உங்களுக்கு நான் கூற விரும்புகிறேன். Here in the key verses which we read just now, we see Samuel, the man of God, is conveying a message. අපි දැන් කියවව මේ පදවල දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍ය වන සාමුවෙල් යම් පණිවිඩයක් දෙන බවට පෙනියයි. இந்த இடத்திலே தேவனுடைய மனிதனாகிய சாமுவேல் கர்த்தருடைய ஒரு செய்தியை கொண்டு வருகிறதை காண்கிறோம். And we see this message was given to Saul during the Old Testament time. පරණගිවිසුම් කාලේ සාඋල්ට මෙම් පණිවිඩය දෙන්න ලැබේ. இந்த செய்தியானது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே சாமுவேலால் சவுலுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட செய்தி. What is the message that was given to Saul? සාඋල්ට දෙනු ලැබුව පණිවිඩය කුමක්ද? இந்த சவுலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தூதுதான் என்ன? Samuel said, "The Spirit of the Lord will come upon thee." දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය නුඹ කෙරෙහි පහළ වන්නේ කියා සාමුවෙල් පැවසුවා. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உன்மேல் இறங்குவார். And thou shalt prophesy with them. නුඹ ඔවුන් සමග ධර්ම වාක්‍ය පවසන්නේය. நீ அவர்களுடைய தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பாய். And thou shalt turn into another man. නුඹ අන්‍ය මනුෂ්‍යෙක් වෙනවා ඇත. நீ வேறு மனிதனாவாய். So, from these verses we are able to understand, or through this message, we are able to understand that God has a great plan concerning Saul. මේ වචන තුලින් ස්වාමීන් වහන්සේට සාඋල් ගැන මහත් අදහසක් තිබුණ බව අපට පැහැදිලි. இந்த வசனத்தின் கூடாக தேவன் சவுலை குறித்து பெரிதான நோக்கமுடையவராக இருக்கிறார் என்று காண்கிறோம். God desired that Saul should become the captain of Israel. සාඋල් ඊශ්‍රායලි සේනාවේ අධිපතියා වන්දුනි කියා උන්වහන්සේ කැමති උස්සේක. சவுலானவன் இஸ்ரவேலின் அபேட்சை அவர்களுடைய சேனை தலைவனாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். It was also the desire of God that Saul should become the ruler during that time. ඒ කාලේදී සාඋල් ආණ්ඩුකාරයා වන්දුනි කීම ස්වාමීන් වහන්සේගේ අදහසයි. அதோடு கூட அந்த நாட்களிலே இந்த சவுல் தேவ ஜனத்தை ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். So in order for Saul to become a ruler, he has to turn into another man. සාඋල් ආණ්ඩුකාරයා වන පිණිස ඔහු අන්‍ය මනුෂ්‍යෙක් වෙන්න ඕනේ. சவுல் ஒரு ஆளுகையை செய்யும்படிக்காக அவன் வேறு ஒரு மனிதனாக மாற்றப்பட வேண்டும். When we look at you and me and the New Testament church, ඔබ මා සාලුත්ගේ සභාව දේශ බලන අවස්ථාවේදී உன்னையும் என்னையும் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபையை நாம் பார்க்கிற பொழுது God has a great plan towards you and me and the New Testament church. ඔබ මා සහ අලුත්ගේ සභාව ගැන ස්වාමීන් වහන්සේට මහතු අදහසක් ඇත. உன்னையும் என்னையும் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபையின் குறித்து தேவனுக்கு ஒரு பெரிதான திட்டம் உண்டு. What is the plan, dear people of God, God has towards us? ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි ස්වාමීන් වහන්සේට අප කෙරෙහි තිබෙන අදහස කුමක්ද? அன்பான தேவனுடைய ஜனங்களே, கர்த்தர் நம்மை குறித்து கொண்டிருக்கிறதான இந்த திட்டம் நோக்கம் என்ன? That we should become rulers in the kingdom of God. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ ආණ්ඩුකාරයන් වීමයි. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நாம் ஆளுகைக்காரராக மாற்றப்பட வேண்டும். If we are to become rulers in the kingdom of God, අපි දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ ආණ්ඩුකාරයන් වීමට නම් தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நாம் ஆளுகைக்காரராக மாற்றப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் for that we have to first of all learn to rule our own life while we are on this earth. අපි මේ පොළවේ සිටින කාලයේදී පළව කොට අපගේ ජීවිතය ආණ්ඩු කරන්න පුහුණු විය යුතුයි. இந்த பூமியில் நாம் இருக்கும் பொழுதுதானே முதலாவது நம்முடைய ஜீவியங்களை நாம் ஆண்டு கொள்ள பழக வேண்டும். As we are traveling in the spiritual journey and as we are in the last laps of our race, dear people of God, we have to face much tribulation in our life. අපගේ ආත්මික ගමනේ අවසානයේට පැමිණ සිටිනා ආත්මික දිවීමේ අවසන් භාගයට පැමිණ සිටිනා අප නොඑක ආකාර පීඩා හිංසාවට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. இந்த ஆத்மீக யாத்திரையை தொடர்ந்து நடுவழியில் பாதி வழியில் என் முடிக்க போகிற தருவாயில் இருக்கிற நமக்கு பலவிதமான சோதனைகள் பரீட்சைகளுக்கு முகங்கொடுக்க வேண்டி ஏற்படுகிறது. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். We have to rule our life while we are on this earth in order to become an overcomer. අපි ජයන්විතව ජයග්‍රාහකයෙක් වන පිණිස මේ පොළවේ සිටින අවස්ථාවේදීම අපගේ ජීවිතය ආණ්ඩු කරන්න ඕනේ. நாம் ஒரு ஜெயம் கொண்டவர்களாக மாற்றப்படும்படிக்காக இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுதுதானே நம்முடைய ஜீவியங்களை நாம் ஆட்கொள்ள வேண்டும். When we read in the book of Revelation chapter 3 verse 21, එලිදරා 3:21 කියවන අවස්ථාවේදී வெளிப்படுத்தல் 3ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தில் படிக்கிற பொழுது there the Lord said, to him that overcometh will be given the throne of God.
මේ ස්ථානයේ ජය ගන්නාට දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනය ලබා දෙන බව උන්වහන්සේ පොරොන්දු වනසේක. அந்த இடத்தில் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவன் என்னுடனே சிங்காசனத்தில் என்னோடு கூட உட்காரும்படி அருள் செய்வேன் என்று வாசிக்கிறோம். To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. මම ජයගෙන මාගේ පියාණන් වහන්සේ සමග උන්වහන්සේගේ සිංහාසනයේ හිඳගත් සේම ජය ගන්නාටත් මාගේ සිංහාසනයේ මා සමග ඉඳගන්ට දෙන්නෙමි. நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவுடைய சிங்காசனத்திலே அவருடைய கூட உட்கார்ந்தது போல ஜெயம் கொள்ளுகிறவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னுடைய கூட உட்காரும்படிக்கு அருள் செய்வேன். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Through salvation, ගැලිම කරුණ කොටගෙන இரட்சிப்பினூடாக through water baptism, වතුර බෞතිස්මය කරුණ කොටගෙන தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்தினூடாக through the baptism of the Holy Spirit, ශුද්ධාත්මය ආලේප කරුණ කොටගෙන பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்துக்கூடாக the Lord has made us an overcomer. ස්වාමීන් වහන්සේ අපගේ ජයග්‍රාහකෙක් ලෙස මාරු කළසේක. தேவன் நம்மை ஜெயம் கொண்டவளாக All those who மாற்றியிருக்கிறார். believe and say that I'm an overcomer, lift up your right hand and shout hallelujah. විශ්වාස කරමින් මා ජයග්‍රාහකෙක් කියන්න පුළුවන් සියලු දෙනා ඔබගේ දකුණු අත ඔසවා හලෙලුයා அதை කියන්න. விசுவாசிக்கிறவர்கள் யாவரும் உங்கள் வலது கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தருக்கு ஒரு அல்லேலூயா கூறுங்கள். Hallelujah. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். We have to continue to live an overcoming life till we meet our Lord Jesus Christ. අපගේ ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ සමග වන තුරු අපි ජය ජීවිතයක් ගත කර යුතුයි. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திக்கும் வரைக்கும் நமது வாழ்க்கையில் நாம் ஒரு ஜீவியத்தை செய்ய வேண்டும். Here we see God's desire concerning Saul was that he should become a ruler of God's people. මෙම ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග කෙරේ ආණ්ඩුකාරයෙක් බවට සවුල් පත්වෙන්න ඕනේ කීම ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශාවයි. இந்த இடத்திலே சவுலை குறித்து அவன் தேவனுடைய ஜனத்தின் மேல் ஆளுகைக்காரனாக இருக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறார். That is why in verse 6 just now we read, the Spirit of the Lord will come upon thee. එම නිසා 6 වෙනි පදයේ අපි කියවේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය අනුභව සම්පන්නව නුඹ කෙරෙහි බල පැමිණෙන්නේය. ஆகவேதான் 6ஆம் வசனத்தில் வாசித்தோம், கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உன்மேல் இறங்குவார். And thou shalt turn into another man. නුඹ අන්‍යාකාර මිනිසෙක් වන්නේය. நீ வேறு மனிதனாவாய். So, in order for us to become another man, we need the baptism of the Holy Spirit. අපි අන්‍යාකාර මිනිසෙක් වන්ට නම් අපට ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මය අවශ්‍යයි. நாம் இன்னொரு மனிதனாக வேறே மனிதனாக மாற்றப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் நமக்கு தேவை. Now, spiritually, who is this another man? ආත්මිකාකාරයෙන් මේ අන්‍යාකාර මිනිසයා කවුද? ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக இந்த வேறே மனிதன் யார்? He is our Lord and Savior, Jesus Christ. උන්වහන්සේ වනාහි අපගේ ස්වාමියෝ ගැලුම්කාර වූ යේසුස් වහන්සේය. இது நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே. If you are to enter into that kingdom which God has prepared for us, ස්වාමීන් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් සූදානම් කරා වූ එම රාජ්‍යයට ඇතුල් වීමට නම් நமக்காக தேவன் ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறதான அந்த ராஜ்யத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் we have to turn into another man or turn like Jesus Christ, having all his divine character, then we can enter into that kingdom. අපි අන්‍යාකාර මිනිසෙක් වෙන්න ඕනේ. එනම් යේසුස් වහන්සේගේ ගති ලක්ෂණ ස්වභාවය සමග උන්වහන්සේ හා සමාන වෙනව නම් පමණයි එම රාජ්‍යයට ඇතුල් වීමට හැකිවන්නේ. நாம் வேறே மனிதனாக மாற வேண்டும். அதாவது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தை உடையவளாக நாம் மாற்றப்பட வேண்டும். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு That is ஸ்தோத்திரம். why Jesus, while on this earth, he says that no one will come to my Father but by me. එම නිසා යේසුස් වහන්සේ මේ පොළොවේ සිටින කාලයේදී මාගෙන් තොර පියාණන් වහන්සේ වෙතට කිසි මිනිසෙක් පැමිණෙන්නේ නැත කියා පැවසුවේ. ஆகவேதான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது என்னை அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவண்டை வரான் என்று கூறினார். As we all have come into our Lord Jesus Christ, now we have to continue to be with him in order to live a overcoming life as we travel in this last laps of our race. අපි සියලු දෙනා අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල පැමිණ සිටින බැවින් අපි නිතරම ස්වාමීන් වහන්සේ තුල පවතිමින් ජය ජීවිතයක් ගත කරන පිණිස අපගේ මේ ගමනාන්තයේදී ජය ජීවිතයක් ගත කරන පිණිස උන්වහන්සේ තුල සිටිය යුතුයි. நாம் இந்த கடைசி நாட்களிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் வந்திருக்கிறோம். இந்த முடிவு பரியந்தம் ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்காக அவரும் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். Very often we read in the Word of God says that Jesus is going to appear in his glory. යේසුස් වහන්සේ සෝකේ තේජසින් යුක්ත ප්‍රකාශ වන සේක කියා අපි ශුද්ධ ලියවිල්ල කියවනවා. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மகிமையிலே வெளிப்பட இருக்கிறார் என்று அநேக இடங்களிலே நாம் வேதத்தில் படிக்கிறோம். That is why through the Spirit we can go into glory. ආත්මික කරුණ කොටගෙන අපද තේජසට ඇතුල් විය හැකිය. நாமும் கூட அந்த ஆவியானவராலே தானே மகிமையிலிருந்து மகிமைக்கு கடந்து செல்லலாம். In 2 Corinthians 3rd chapter verse 18 says,
දෙවෙනි කොරින්ති 3 වන පරිච්ඡේදයේ 18 වන පදයේ මෙසේ පවසනවා. இரண்டாம் கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தில் 2 Corinthians chapter 3 verse 18 says, දෙවෙනි කොරින්ති 3:18 இரண்டாம் கொரிந்தியர் 3:18 there we read, by the Spirit of the Lord we will be changed from glory to glory. ආත්මෙන් වහන්සේ වන ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙන් තේජසින් තේජසට එම ස්වරූපයට වෙනස් කරන ලබන්නෙමු. ஆவியானவராலே தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம் என்று வாசிக்கிறோம். We will be changed into the image and the likeness of our Lord Jesus Christ. අපි අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සමානත්වයට ස්වරූපයට අන්විසක් කරන ලබන්නෙමු. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயலிலும் அவருடைய ரூபத்திலும் நாம் பூரணர்களாக So மாற்றப்படுகிறோம். dear people of God who have received the Holy Spirit, remember that the work of the Holy Spirit is to change us, change our characters so that we may be found in another man which is called our Lord Jesus Christ. එම නිසා ශුද්ධාත්ම ලැබූ සියලු දෙනා අප අන්‍ය මිනිසෙකියා අන්‍යකාර ඇති මිනිසෙකියා සඳහන් වන්නා වූ යේසුස් වහන්සේගේ සමානත්වයට ස්වරූපයට වර්ධනය වීම පිණිසයි ශුද්ධාත්මය දෙනු ලැබුවේ කියා මතක් කර ගන්න ඕනේ. தேவனுடைய ஜனங்களே, நாம் வேறே மனிதர்களாக, அதாவது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தை உடையவர்களாக மாற்றப்படும்படிக்கென்றே தேவன் நமக்கு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை தந்திருக்கிறார். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Lord had the same desire concerning Saul. That is why God has chosen Saul like how he has chosen you and me. ස්වාමීන් වහන්සේට සවුල් ගැන මෙම අදහස තිබුණා. එම නිසායි ඔබ සහ මා උන්වහන්සේ තෝරාගත් ආකාරයටම සවුල්වද තෝරාගත්තේ. என்னையும் உன்னையும் தேவன் எவ்வண்ணமாக தெரிந்து கொண்டாரோ அதே வண்ணமாகவே சவுலை குறித்த நோக்கத்திலும் தேவனுடைய திட்டத்தின் வண்ணமாக அவனை தெரிந்து கொண்டார். We will see a little about Saul. අපි දැන් සවුල් ගැන මතක් සොයා බලමු. சவுலை குறித்து இப்பொழுது நாம் சில காரியங்களை ஆராய்வோம். Saul, the word of God says Saul was an handsome man. සවුල් ඉතා ශෝභමාන මිනිසෙකියා උන්වහන්සේගේ වචනේ පවසයි. தேவனுடைய வசனத்திலே சவுலை குறித்து அவன் ஒரு சௌந்தரியவான் என்று வாசிக்கிறோம். And further we see that the word of God says he was a well respected man in his society. ඔහුගේ සමාජයේ ගෞරවය ලැබුවා පුද්ගලයෙක්යාද උන්වහන්සේ වචනේ පවසනවා. சமுதாயத்திலே மிகவும் மதிக்கப்பட்டவன் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். Even though he was a well-known man in the society, but we see he never knew God. සමාජයේ උිතා ප්‍රසිද්ධ කෙනෙකු සිටියත් ඔහු කිසි කලක දෙවියන් වහන්සේව හඳුනගෙන සිටියේ නැත කියා අපි දකිනවා. சமுதாயத்திலே அவன் மிகவும் பிரபல்யம் வாய்ந்தவனாக இருந்த பொழுதிலும் கர்த்தரை அறியாதவனாக அவன் காணப்படுகிறான். One day his father was having many ashes and suddenly the ashes lost. ඔහුගේ පියාට බොහෝ කොටලුවන් සිටියා. දිනක් කොටලුවන් නැති වුණා. அவனுடைய தகப்பனுக்கு அநேக கழுதைகள் இருந்தது. ஒரு தினம் அந்த கழுதைகள் காணாமல் போய்விட்டது. Saul father seek Saul to go and find that. ගොස් කොටලුවන් සොයන්න කියා පියා සවුල්ට පැවසුවා. சவுலின் தகப்பன் அவனை அழைத்து அந்த கழுதைகளை தேடிப்போ என்று கூறினார். That is where on the way he was able to meet the man of God who is called Samuel. ඒ අවස්ථාවේදී මගදී දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිසෙක් වන සාමුවෙල්ව ඔහු මුණ ගැසුණා. இவ்வண்ணமாக கழுதைகளை தேடி போன வழியிலே தேவனுடைய மனிதனாகிய சாமுவேலை சந்தித்தான். Shall we turn to 1 Samuel chapter 9? පළවෙනි සාමුවෙල් 9 වන පරිච්ඡේදය. முதலாம் சாமுவேல் 9ஆம் அதிகாரம். 1 Samuel chapter 9, read verse 2 and 3. පළවෙනි සාමුවෙල් 9 2 සහ 3 කියමු. முதலாம் சாமுவேல் 9ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் 3ஆம் வசனங்கள். And he had a son whose name was Saul, a choice young man and a goodly. And there was not among the children of Israel a goodlier person than he. From his shoulders and upward he was higher than any of the people. And the ashes of Kish, Saul's father, were lost. And Kish said to Saul his son, take now one of the servants with thee, and arise, go seek the asses. ඔහුට සාවුල් නම් වූ තරුණ ශෝභන පුත්‍රයෙක් සිටියේය. ඔහුට වඩා ශෝභන කෙනෙක් ඊශ්‍රායෙල් පුත්‍රයන් අතරේ සිටියේ නැත. ඔහු සෙනග අතරේ සියලු දෙනාටම වඩා උරහිස පටන් ඉහළට උස්ව සිටියේය. සාවුල්ගේ පිය වූ කීෂ්ගේ කොටලුවෝ නැති වුණෝය. කීෂ් තමාගේ පුත්‍ර වූ සාවුල්ට කතා කොට නුඹ වැඩකාරයන්ගෙන් එක්කෙනෙකු අඬගහගෙන පිටත්ව ගොස් කොටලුවන් සොයා පන්නයි කීවේය. அவனுக்கு சவுல் என்னும் பேருள்ள சௌந்தரியமான வாலிபனாய் ஒரு குமாரன் இருந்தான். இஸ்ரவேல் புத்திரரில் அவனை பார்க்கிலும் சௌந்தரியவான் இல்லை. எல்லா ஜனங்களும் அவன் தோளுக்கு கீழாயிருக்கத்தக்க உயரமுள்ளவனாய் இருந்தான். சவுலின் தகப்பனாய கீசுடைய கழுதைகள் காணாமற் போயிற்று. ஆகையால் கீஸ் தன் குமாரனாய சவுலை நோக்கி, நீ வேலைக்காரர் ஒருவனை கூட்டிக் கொண்டு கழுதைகளை தேட புறப்பட்டு போ என்றான்.
Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Because of time constraining, you can go home and read it from verse 14 to 16. You can understand how Saul meets Samuel. වේලා මදි නිසා ඔබ 14 සිට 16 දක්වා නිවසට ගොස් කියවන්න. එවිට කෙසේද සවුල් සමුවෙල් සමුකුණි කියා පැහැදිලි වෙයි. நேரம் போதாமல் இருக்கிறபடினால் 14ஆம் வசனம் முதல் 16ஆம் வசனம் வரை வீடு சென்று படித்து பாருங்கள். இவ்விதமாக சவுல் சாமுவேலை சந்தித்தார். And through the anointing, we see Saul was able to understand the plan of God concerning his life. ආලේපි කරුණුකටගෙන තමාගේ ජීවිතයේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සැලැස්ම කුමක්ද කියා සවුල්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා. அபிஷேகத்தினூடாக தேவனுடைய திட்டம், தன்னை குறித்த தேவனுடைய திட்டம் என்ன என்பதை சவுல் விளங்கிக் கொண்டான். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So even in our life also, dear people of God, ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි අපගේ ජීවිතෙත් அன்பான தேவனுடைய ஜனங்களே, நமது வாழ்க்கையிலும் கூட although we may have received the baptism of the Holy Spirit, yet we see that we still face problems, difficulties, trials, and so many things in our life. අපි ශුද්ධාත්ම බෞද්ධිසම ලබා සිටියත් අපගේ ජීවිතයේ නොයෙක් ආකාර සෝදිසි කරදරවලට මුහුණ දීම අපට පෙනේ. நாம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொண்டாலும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே பலவிதமான பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள், சோதனைகளை சந்திக்கிறதை காண்கிறோம். But this morning I wanted to help you to understand, dear people of God, God is the one who is taking us into that path. නමුත් ප්‍රේමණීය දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනගදී මේ උදෑසන දෙවියන් වහන්සේ මේ මාර්ගය ඔස්සේ අප ගෙන යනවා කියලා ඔබට තේරුම් කර දෙන්න මම කැමැත්තෙමි. ஆனாலும் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அவ்வளமான பாதைகளினூடாக நம்மை எடுத்து செல்லுகிறவர் கர்த்தரே என்று இந்த காலையில் நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த விரும்புகிறேன். First reason the Lord brings us into that path so that He may draw us closer to Him. උන්වහන්සේ වෙතට ලං කර ගන්න අපිනිස පළමුකට ස්වාමීන් වහන්සේ අප මේ මාර්ගය ඔස්සේ ගෙන යන සේක. இந்த பாதையினூடாக தேவன் நம்மை எடுத்து செல்வதனுடைய முதலாவது நோக்கம் அவர் தன்னண்டை நம்மை கிட்டி சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதே. Secondly, දෙවනුව இரண்டாவது, He brings us through this path so that we may become an overcomer in order to receive the throne that the Lord has kept for us. ස්වාමීන් වහන්සේ අප වෙන තබා තිබෙනා සිංහාසනය උරුව කර ගන්න පිණිස ජයග්‍රාහකෙක් වන පිණිස මේ මාර්ගය ඔස්සේ ගෙන යන සේක. தேவன் எங்களுக்காக வைத்திருக்கிறார் ஒரு சிங்காசனம். அந்த சிங்காசனத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படிக்காக ஜெயம் கொண்டவளாக மாற்றும்படிக்கென்றே தேவன் இந்த பாதையினூடாக நம்மை எடுத்து செல்லுகிறார். Whatever God clearly says to those who suffer with Him shall reign with Him together in eternity. ස්වාමීන් වහන්සේ සමග දුක් විඳින අය උන්වහන්සේ සමග සදා කාලයේදී රජකම් කරන්න ඕය කියා ශුද්ධ ලීවල අපට පැහැදිලි කරයි. ஏனென்றால் அவரோடு கூட பாடுபடுகிறவர்கள் அவரோடு கூட ஆளுகையும் செய்வார்கள் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். Thirdly, තුන්වනුව மூன்றாவது, He brings us through this path so that we may be able to understand the plan and the will of God concerning our life. අපගේ ජීවිතය සම්බන්ධව ස්වාමීන් වහන්සේගේ සැලැස්ම උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කුමක්ද කියලා වටහා ගැනීමට උන්වහන්සේ අප මේ මාර්ගය ඔස්සේ ගෙන යන සේක. நமது ஜீவியத்தை குறித்து தேவனுடைய திட்டம், அவருடைய சித்தம் என்ன என்பதை நமக்கு போதித்து தரும்படிக்காகவே இந்த வழியினூடாக நம்மை எடுத்து செல்கிறார். If everything is fine, okay, smooth sail in our life, dear people of God, we will not be drawing closer, but we will be drawing away from God and Church of God. සියල්ල යහපත් කිසි කරදරකින් තොරව තිබෙනවා නම් අපි ස්වාමීන් වහන්සේට ලං වන්නේ නැහැ. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඈත් වෙනවා. நமது வாழ்க்கையிலே நாம் செல்லுகிற எல்லா வழிகளும் சாதகமாக, நம்முடைய ஓடம் ஒரு தொல்லையும் இல்லாமல் மெதுவாக ஓடுகிறதாக இருந்தால் நாம் கர்த்தரை கிட்டி சேர முடியாது. Praise be to God. ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති கர்த்தருக்கு වේවා. ஸ்தோத்திரம். That is why in Romans chapter 8 verse 28 says, එමනිසයි රෝම 8:28 කියන්නේ ஆகவேதான் ரோமர் 8:28 all things works for good to those who love Him and who has been called according to the purpose of God. තවද දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නන්ට එනම් උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ලෙස කැඳවන ලැබුවන්ට සියලු දේම යහපත පිණිස එකට ක්‍රියා කරන බව අපි දනිමු. அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்புகளுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்குது என்று வாசிக்கிறோம். If we can commit ourselves to the plan of God and the will of God, then we see things will be smooth, although you may have to face many trials. දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම කැමැත්තට අපි බාර වෙනවා නම් නොයෙක් ආකාර කරදර තිබුණාත් අපට සියල්ල පහසු වෙයි. பலவிதமான சோதனைகள், பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள் இருந்தாலும் கூட கர்த்தருடைய சித்தத்திற்கு நம்மை ஒப்புக் கொடுக்கிற பொழுது நம்முடைய பிரயாணம் இலகுவாக காணப்படும். Remember, dear people of God, we are not an ordinary people. ප්‍රේමණීය දෙවියන් වහන්සේ සෙනගනි අපි සාමාන්‍ය සෙනග නොවේ කියා මතක තබා ගන්න. அன்பான தேவனுடைய ஜனங்களே,
நாம் சாதாரணமான ஒரு ஜனங்கள் அல்ல என்பதை மனதிலே கொள்ளுங்கள். God has called us so that we may have the highest place in eternity. සදාකාලේ ඊට උතුම්ම ස්ථානය ලබා ගන්නා පිණිස උන්වහන්සේ අප කැඳෙව්සේක. நித்தியத்திலே மிகவும் உன்னதமான ஒரு இடத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் படிக்கின்ற தேவன் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். That is why we have to go through trials. එම නිසායි අපි සෝදිසිය ඔස්සේ ගමන් කර යුත්තේ. ஆகவேதான் பரீட்சையினூடாக நாம் செல்ல வேண்டும். In order for us to become a ruler in the kingdom of God, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ ආණ්ඩුකාරයෙක් වීමට නම් தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நாம் ஆளுகைக்காரர்களாக இருக்கும் படிக்கு there are three powerful enemies which we have to face in our daily life. We have to fight that enemy and we have to overcome that enemy. අපගේ දෛනික ජීවිතයේ අපි මුහුණ දිය යුතු සතුරන් දෙදෙනෙක් සිටිනවා. ඒ සතුරන්ට මුහුණ දෙමින් අපි ජයගත යුතුයි. நமது அன்றாட வாழ்க்கையிலே நமக்கு முகம் கொடுக்கிறதான பிரதான எதிராளியாகிய 3 சத்துருக்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு முகம் கொடுத்து நாம் அவர்களை ஜெயிக்க வேண்டும். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිය වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். The first is sin. පළමුවට පාපය. அதில் முதலாவது பாவம். Sin we have to overcome. අපි පාපයෙන් ජය ගන්න ඕනේ. பாவத்தை நாம் ஜெயிக்க வேண்டும். This sin, when we talk and when we study about this sin, අපි මේ පාපය ගැන කතා කරන විට ඉගෙන ගන්න இந்த අවස්ථාවේදී பாவத்தை குறித்து படிக்கிற பொழுது there are certain type of sin will come into you without you realizing it. සමහර පාපයන් ඔබගේ දැනුමෙන් තොරව ඔබ තුලට ඇතුල් වෙනවා. சில பாவங்கள் உன் அனுமதி இல்லாமல் உன்னை தெரியாமலே உனக்குள் வந்துவிடும். Remember, child of God, when you receive the baptism of the Holy Spirit, your body become the temple of God. ප්‍රේමණී දේවදරුවෝ ඔබ ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මය ලබන අවස්ථාවේදී ඔබගේ ශරීරය දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව බවට පත් වෙනවා කියා මතක තබා ගන්න. ஆனாலும் தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நீங்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்கிற பொழுது உங்கள் சரீரமானது கர்த்தருடைய மாளிகையாக வீடாக மாறுகிறது. But as we are traveling in this evil world, sinful world, there are always possibility of sin creeping into our life without the knowledge of us. නමුත් මේ දුෂ්ට වූ පාපිෂ්ඨ ලෝකයේ අපි ගමන් කරන අවස්ථාවේදී අපගේ දැනුමෙන් තොරව අප තුළට පාපය ඇතුල් වීමට ඉඩ ඇත. ஆனாலும் இந்த துஷ்டத்தனமான பாவம் நிறைந்த உலகத்திலே பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கிற பொழுது நம்மை அறியாமலே இந்த பாவங்கள் நமக்குள் புகுந்து நம்மை பிடித்துக் கொள்ள சந்தர்ப்பம் உண்டு. For example, උදාහරණයක් වශයෙන් உதாரணமாக, if your eyes is not been kept under the control of the Holy Spirit, there is possibility of sin creeping into your look that which you see. ඔබගේ ඇස් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ පාලනය යටතේ නැත්නම් ඔබගේ බැල්මෙන්ම පාපය ඔබ තුළට ඇතුල් වෙන ඉඩ ඇත. உன்னுடைய கண்கள் பரிசுத்த ஆவியானுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் இல்லை என்று சொன்னால் அதனூடாக பாவம் பிரவேசிக்க இடம் இருக்கிறது. Secondly, දෙවනුව இரண்டாவது, our flesh. අපගේ මාංශය. நமது மாம்சம். Remember, we are created from the dust of this earth. අපි මේ පොළවේ දූවිල්ලෙන් සාදන ලැබුවා කියා මතක තබා ගන්න. நாம் இந்த பூமியின் மண்ணினால் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை மனதிலே கொள்ளுங்கள். As long as we are living in this mortal body, අපි මේ මනුෂ්‍ය ශරීරයේ ජීවත් වන තුරු இந்த மாம்ச சரீரத்தில் ஜீவிக்கும் வரைக்கும் they will wait for the time and ways to come into and destroy our body. යක්ෂයා අපගේ ශරීරය විනාශ කරන්න මාර්ගයන් සොයා සිටිනවා. சத்ரு நம்மை அழித்து போடும்படிக்காக சரீரத்தில் அவனுக்கு சந்தர்ப்பம் உண்டு. That is why the body that which we have put on, we have to surrender the body to the working of the Holy Spirit so that the Spirit may sanctify the body. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපගේ ශරීරය පවිත්‍ර කරන පිණිස දිනපතාම උන්වහන්සේට අපගේ ශරීරය බාර කර යුතුයි. ஆகவேதான் இந்த சரீரத்தில் உண்டாகதான பாவங்களை மேற்கொள்ளும் படிக்காக அனுதினமும் நாம் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நம்முடைய சரீரங்களை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். And thirdly, තුන්වනුව மூன்றாவது, the devil. යක්ෂයා. Devil works in Pisasu. many ways. යක්ෂයා නොයෙක් ආකාරයෙන් ක්‍රියා කරනවා. பிசாசு அநேக வழிகளிலே கிரியை செய்கிறான். One of the smallest weapon he uses where even great saints fall. ඔහු පාවිච්චි කරනා කුඩා ආයුධකින් විශාල ශුද්ධවන්තයන් පවා වැටෙනවා. அவன் தான் பாவிக்கிறதான ஒரு சிறிய ஆயுதத்தை கொண்டு பெரிய பரிசுத்தவான்களையே விழத்தள்ளி விடுகிறான். It's a small sin. ඒ කුඩා පාපයක්. அது ஒரு சிறிய பாவம். Maybe today the Lord is enlightening you so that you may be careful year onwards in your spiritual life. ඔබගේ ආත්මික ජීවිතයේ මින් මතුව ප්‍රවේශම් වන පිණිස ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ සිත් නැමැති ඇස් පහදනසේක. உன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே உன் எதிர்காலத்திலே நீ தொடர்ந்தும் கவனமாக இருக்கும்படிக்காக உனக்கு தேவன் இதை வெளிப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார். I'll show you the enemies. එම සතුරන් මා ඔබට පෙන්වා දෙන්නම්. அந்த சத்ருவை நான் உனக்கு காண்பிக்கிறேன். Shall we turn our Bibles to the book of Proverbs, අපි හිතෝපදේශ පොතට හරවමු. நீதிமொழிகள் chapter 10, 10 පරිච්ඡේදය 10 அதிகாரம் verse 5. 5 වන පදය. 5 வசனம். He that gathereth in summer, 1 minute. It's verse 6, I think. 6 වන පදය. 6 வசனம். blessings are upon the head of the just. No. 6:10.
6:10 Sorry, 6:10. Proverbs chapter 6 verse 10. සමවෙන්න හිතෝපදේශ 6:10 மன்னிக்கவும் நீதிமொழிகள் 6:10. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. තව ටිකක් නිදා ගැනීමක්ය, ටිකක් සැතපීමක්ය, නින්දට ස්වල්ප අත්පොරවා ගැනීමක් යයි. இன்னும் கொஞ்சம் தூங்கட்டும், இன்னும் கொஞ்சம் உறங்கட்டும், இன்னும் கொஞ்சம் கை முடக்கிக் கொண்டு நித்திரை செய்யட்டும் என்பாயோ. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. You see, dear people of God, this enemy is not a big enemy, but a small enemy. Little and little. ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි මේ විශාල පාපයක් නෙවෙයි සතුරෙක් නෙවෙයි කුඩා ඊතා කුඩා සතුරෙක්. அன்பான தேவனுடைய ஜனங்களே, இது ஒரு பெரிய ஒரு பாவம் அல்ல. இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் என்று கொஞ்சம் தான். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். But although it's little, but it's very strong. ඒ කුඩා වුණත් ඒ ඊටම බලවන්තයි. இது கொஞ்சமாக இருக்கிறது, ஆனால் மிகவும் வல்லமையானது, பெரிதானது. How many of us are still bound to this enemy? අපෙන් කී දෙනෙක් තවත් මෙම සතුරාට බැඳී සිටිනවද? உங்களில் எத்தனை பேர் இன்னுமாக இந்த சத்துருவுக்குள்ளே கட்டுண்டவளாக That இருக்கிறீர்கள்? is why we were given time just now to fill in the spirit and renew the anointing. එම නිසා ආත්මෙන් පිරි ආලේප අලුත් කර ගන්න අපට අවස්ථාවක් දෙන්න ලැබුවේ. ஆகவேதான் ஆவியினாலே நிறைந்து நாம் புதுப்பிக்கப்படும்படியாக நேரம் கொடுக்கப்பட்டது. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති We වේවා. have to renew the anointing that is given to us. අපිට දෙන්න ලබන ආලේපය අපි අලුත් කරගත தேவன் යුතුයි. எங்களுக்கு தந்திருக்கிறதான பரிசுத்தாவியை நாம் புதுப்பித்துக் கொள்ள So வேண்டும். far we may be overcoming all the big enemies that has come in our life. මේ දක්වා අපගේ ජීවිතේ පැමිණෙනා විශාල සතුරන්ගෙන් අපි ජයගෙන තිබෙන්න இது පුළුවන්. வரைக்குமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்ததான பெரிய பெரிய சத்துருக்களை மேற்கொண்டிருக்கலாம். But what about this small enemy that has been mentioned? A little sleep, a little slumber, a little folding of hand. නමුත් මේ සානේ කියා තිබෙනවා මේ කුඩා සතුරා වන ටිකක් නිදා ගැනීමක් ටිකක් සැතපීමක් නින්දට ස්වල්ප අත්පොරවා ගැනීමක් මේ ගැන කෙසේද? இந்த இடத்திலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதான இந்த சிறிய சத்ரு இன்னும் கொஞ்சம் தூங்கட்டும், இன்னும் கொஞ்சம் உறங்கட்டும், இன்னும் கொஞ்சம் கை முடக்கி கொண்டு நித்திரை செய்யட்டும் என்றதான அனுபவம் எத்தனை பேருக்குள்ளே காணப்படுகிறது? Child of God, if you want to be caught up at the coming of the Lord, ප්‍රේමණීය දේවදරු ඔබ උන්වහන්සේගේ ඊමේදී ඔස්වා ගන්න ලබන්නේ නම් அன்பான தேவ ஜனங்களே, கர்த்தருடைய வருகையிலே நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் we have to overcome this enemy which is mentioned in Proverbs chapter 6 verse 10. හිතෝපදේශ 6:10 කියා තිබෙනවා මෙම සතුරාගෙන් අපි ජය ගන්න ඕනේ. நீதிமொழிகள் 6 அதிகாரம் 10 வசனத்திலே கூறப்பட்டதான இந்த சிறிய சத்ருவை நாம் ஜெயிக்க வேண்டும். What is he doing in the church now? ඔහු දැන් සභාවේ කරන්නේ කුමක්ද? ஆனால் இன்று சபையிலே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? He knows that you and me are called to be the bride of Christ. ඔබ සමා ක්‍රිස්තුවන්සේගේ මනාලේ වන පිරිස කැඳවීම ලැබුවා කියලා දැන සිටිනවා. நானும் நீங்களும் கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியாக இருக்கும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று அவனுக்கு தெரியும். All those who say I'm the bride of Christ, lift up your hand and shout hallelujah. මා ක්‍රිස්තුවන්සේගේ මනමාලේ කියන පුළුවන් සියලු දෙනා අතොස්වා හලෙලුයා நான் කියන්නේ. கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி என்று சொல்லக்கூடிய யாவரும் கரங்களை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா சொல்லுங்கள். Oh, not loud enough. One more time. ඔව් ඔබගේ ශබ්දය මදි තව තවත්. இந்த சத்தம் போதாது, இன்னும் ஒரு பலத்த சத்தமாக. ஹல்லேலூயா. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Have you truly overcome this enemy, this little enemy? ඔබ මේ සුළු සතුරාගෙන් ජයගෙන තිබෙනවද? இந்த சிறிய சத்ருவை நீ ஜெயித்திருக்கிறாயா? You have overcome the sleep. ඔබ නිින්දෙන් ජයගෙන තිබෙනවද? நீ நித்திரையை ஜெயித்திருக்கிறாயா? Little slumber. ටිකක් නිදා ගැනීම. கொஞ்சம் தூக்கம். You know, when we are working outside, අපි පිටත වැඩ කරන අවස්ථාවේදී நாம் வெளியிலே வேலை செய்து கொண்டிருக்க பொழுது this little enemy has got no power to come into us. මේ සුළු සතුරාට අපතුලට පැමිණෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් නැත. இந்த சின்ன சத்ரு இருக்கிறானே, வேலை செய்யும் பொழுது நம்ம கிட்ட வரவே அவனுக்கு அதிகாரம் இல்லை. Let's say, for example, after the meeting, lunch will be served. උදාහරණයක් වශයෙන් මෙහෙන් පසුව දිවාහාරය බෙදනවා. பாருங்கள், சாரணமாக இந்த ஆராதனை முடிந்தவுடனே மதிய ஆகாரம் கொடுக்கிறார்கள். Will you sit before your food and start sleeping? ඔබගේ ආහාර පිගාන ඉදිරියේ ඔබ වාඩි වී නිදා ගන්නවද? உங்கள் ஆகார பாத்திரத்துக்கு முன்பதாக இருந்து தூங்கி விழுவீர்களா? Or will you put your foot in front and start folding your hand and looking at it? නැතහොත් ඔබගේ පිගාන ඉදිරියේ තබාගෙන අත්පරවාගෙන ඔබ බලා සිටිනවද? அல்லது அந்த பீங்கானை முன்பதாக வைத்து கரங்களை கட்டிக்கொண்டு பார்த்து கொண்டிருப்பீர்களா? So far we have been trapped into this enemy. මේ දක්වාම අපි මේ සතුරාට අසු වී සිටිනවා. இம்மட்டுமாக இந்த சத்ருவினாலே நாம் But பீடிக்கப்பட்டவர்களாக. today the Lord has given us victory. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ අද අපිට ජය දුන්සේක. ஆனால் இன்று தேவன் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுத்திருக்கிறார். All those who have received that victory, shout hallelujah. ඒ ජයග්‍රහණය அந்த ලැබුව සියලු දෙනා ජයத்தை හලෙලුයා කියන්න. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Child of God, we have to overcome this little enemy in order to be found in the
place that the Lord has prepared for us and the throne that the Lord has kept for us. ස්වාමීන් වහන්සේ අප උසස් සූදානම් කළා වූ ස්ථානයේ සිටීමටත් උන්වහන්සේ අප උසස් සූදානම් කළා වූ සිංහාසනය උරුම කර ගන්නා පිණිසත් මේ කුඩා සතුරාගේ தேவன் ජයගත நமக்காக යුතුයි. ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற இடத்தையும் அந்த சிங்காசனத்தையும் சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படிக்காக இந்த சிறிய சத்ருவை நாம் ஜெயிக்கத்தான் வேண்டும். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். How God has called Saul and anointed him with a purpose, God has called you and called me and anointed us for a purpose. ස්වාමීන් වහන්සේ සවුල් කැඳව අදහසකට ඔහු ආලිප කළ ආකාරයට ඔබ සමා උන්වහන්සේ කැඳවමින් යම් අදහසක් ඇතුව ආලිප කළසේක. எவ்வண்ணமாக தேவன் சவுலை அழைத்து எந்த திட்டத்திற்காக அவனை அபிஷேகம் பண்ணினாரோ அதை வண்ணமாக நம்மை குறித்தும் தேவனுக்கு ஒரு திட்டமும் நோக்கம் உண்டு. That is why from today onwards we have to come to the presence of God and renew our spirit and renew our anointing and become stronger and stronger so that you may be living a overcoming life. ජය ජීවිතයක් ගත කරන පිණිස අද සිට අපේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට නිතර නිතර පැමිණ අපගේ ආලේපය අපගේ ආත්මය අලුත් කර ගන්න ඕනේ. ஆகவே ஒரு ஜெய ஜீவித்தை கட்டி எழும்பும்படிக்காக தேவனுடைய சமூகத்துக்குள்ளே நாம் வந்து எப்பொழுதுமே நாம் அபிஷேகத்திற்கு இடம் கொடுத்து பலத்தின் மேல் பலனடைந்து நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டும். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Some of us may have faced a little defeat in this aspect. අපෙන් සමහර මේ කාරණාව සම්බන්ධව කුඩා අපරාජයට පත් වී සිටින இந்த පුළුවන්. சிறிய காரியத்திலே இன்னும் சிலருக்கு ஒரு சிறிய பகுதி காணப்படலாம். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். You may have faced a little defeat in this aspect. මේ කාරණාව සම්බන්ධව ඔබ සුළු වශයෙන් පරාජය වී සිටින පුළුවන්. இந்த பகுதியிலே ஒரு கொஞ்சம் காணப்படலாம். Praise be to God. ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති How වේවා. many of you are affected little in this area? Put up your hand. මේ කාරණාව සම්බන්ධව මටද හානි ඇති වී තිබෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් අය අතොස්සවන්න. இந்த காரியத்திலே கொஞ்சம் தூக்கம் அப்படி சொல்லக்கூடிய கரங்களை உயர்த்துங்கள் பார்க்கலாம். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති கர்த்தருடைய වේවා. நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். All those who have lifted up your hand, truly you are preparing for the coming of the Lord. අත එසේවා සියලු දෙනා සැබවින් යේසුස් වහන්සේගේ ඊට සූදානම් වෙනවා. உங்கள் கரங்களை உயர்த்தின யாவரும் நீங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வரிக்கு உங்களை ஆயத்தமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். Because you are convicted of the word of God. මක්නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ගැන ඔබට හැඟීමක් තියෙනවා. ஏனென்றால் தேவனுடைய வசனத்தினாலே நீங்கள் உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறீர்கள். That is why you are convicted. You have come to the Lord so that the Lord may help you. ඔබට හැඟීමක් ඇති වී තිබෙන නිසා ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට උන්වහන්සේගේ උපකාරය පතා පැමිණ සිටින්නේ. உங்களுக்கு ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டிருக்கிறபடினாலே தேவனண்டை அவருடைய தயவை தேடி வந்திருக்கிறீர்கள். Praise be to God. ස්වාමීන් වහන්සේ கர்த்தருக்கு ස්තුති වේවා. ஸ்தோத்திரம். What must we do now? අපි දැන් කුමක්ද කරන්න ඕනේ? இப்பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? We may have certain shortcomings, weaknesses, and all other things in our life. අපට යම් යම් අඩුපාඩු අඩුවැරදිකම් දුර්වලකම් තිබෙන්න පුළුවන්. நமது வாழ்க்கையில் பலவிதமான போராட்டங்கள், பலவீனங்கள், தோல்விகள் காணப்படலாம். Praise be to God. දෙවියන් කතරට වහන්සේට ස්තුති වේවා. But we got to do one thing, child of God. ප්‍රේමී දේවදරුවෝ අපි එක දෙයක් කරන්න ඕනේ. ஆனாலும் தேவனுடைய ஜனங்களே நாம் ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும். Don't look at what you have done, but look at Jesus. Come to him with a broken heart and a contrite spirit. The Lord will never despise us. ඔබ කලාව දේ දෙස නොබලන්න යේසුස් වහන්සේ දෙස බලන්න. කැඩුනව බිඳුනව සිතකින් යුක්ත උන්වහන්සේ වෙතට පැමිණෙනවා නම් උන්වහන්සේ කිසි කලක ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ நீ නැත. நடப்பித்தாய் அந்த காரியங்கள் அவற்றை நீ பார்க்க வேண்டாம். இயேசுவை பார், அவர் அண்டை ஓடி வா, அவர் உனக்கு உதவி செய்ய காத்திருக்கிறார். David had this problem. දාවිද්ට මේ ප්‍රශ්නය තිබුණා. தாவீதுக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்தது. But he went to the Lord with a broken heart and a contrite spirit. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට කැඩුනව බිඳුනව සිතකින් යුක්තව ගියා. உடைந்ததும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தோடு கூட தேவனண்டை வா. And he அதே was- வண்ணமாக தாவீதுக்கும் காணப்பட்டது. And he was able to receive the forgiveness from God. ඔහු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් කමාව ලැබුවා. அவன் கர்த்தரண்டை சமாதானத்தை பெற்றுக் கொண்டான். Shall we turn our Bibles to Psalms 130? ගීතාවලි 130ට පෙරළමු. 130 சங்கீதம் Read verse 3 and 4. 3 සහ 4 වන පදයන් කියමු. 3 4 வசனங்கள். Psalms 130, verse 3 and 4. ගීතාවලි 130 3 සහ 4. 130 சங்கீதம் 3 4 வசனங்கள். If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared. නමුත් ඔබ කෙරෙහි බය ඇතුව සිටින පිණිස ඔබ වෙත කමාව ඇත්තේය. මම ස්වාමින් කෙරෙහි බලා සිටිමි. මාගේ ආත්මය බලා සිටිනේය. උන්වහන්සේගේ වචනය කෙරෙහි බලාපොරොත්තු වෙමි. கர்த்தாவே நீர் அக்கிரமங்களை கவனித்திருப்பீர் ஆனால் யார் நிலை நிற்பான் ஆண்டவரே உமக்கு பயப்படும்படிக்கு உம்மிடத்தில் மன்னிப்பு உண்டு. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். This verse, these two verses which we read, is it convincing? මේ කාරණා අපි කියවව පද දෙක අපිට හැඟීමක් ඇති කරනවා නොවේද? இந்த இரண்டு வாசித்த இந்த இரண்டு வசனங்களை நீங்கள் கேட்டீர்கள் அல்லவா? Is it convincing? එය அது உங்களை Is it filling your heart with joy?
ඒ ඔබගේ සිත ප්‍රීතියෙන් පුරවනවාද? உங்கள் இருதயத்தை அது குத்தி உங்கள் இருதயத்தை சந்தோஷத்தால் நிரப்புகிறதா? Convince, உங்கள் இருதயத்தை உணர்த்துகிறதா? Are you comforted to this word? මේ වචන කරුණකට ඔබ සැනසීම ලැබුවාද? இந்த வார்த்தையினாலே நீங்கள் தேற்றப்படுகிறீர்களா? Dear people of God, ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, அன்பான தேவஜனங்களே, God has chosen us before the foundation of the world. ස්වාමීන් වහන්සේ පොළොව අතිවාරම් නවන්න ප්‍රථමයෙන් අපව තෝරාගත් உலக සේක. தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். While we are in our mother's womb, He has called us by His name. අපගේ මව කුසේ සිටින අවස්ථාවේදී නම කියා උන්වහන්සේ හඬ ගැසූ සේක. நமது தாயினுடைய கற்பத்தில் காணப்படுகிற பொழுது தானே தேவன் நம்மை பேர் சொல்லி Do அழைத்திருக்கிறார். you think the Lord is going to just throw you away because you have done something wrong? ඔබ යම් වරදක් කළ නිසා උන්වහන්සේ ඔබ විසිකර දමයි කියා ஏதோ සිතනවාද? ஏதோ நீ ஒரு பிழை செய்து போட்டபடியினால் உன்னை அப்படியே தூக்கிதவன் வீசி போட போகிறார் என்று எண்ணுகிறாயா? No, child of God, whenever you go wrong, remember, turn to the Lord, turn to the presence of God, as what David said, there is forgiveness in thee, O Lord. ඔබ යම් වරදක් කරන අවස්ථාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට හැරෙන්න උන්වහන්සේ වෙතට පැමිණෙන්න දාවිද් කියන ආකාරයට ස්වාමිනී ඔබ වෙත කමාව ඇත්තේ. தாவீது கூறுகிற வண்ணமாக உன் வாழ்க்கையிலே பிழைகள் காணப்படுகிற பொழுது கர்த்தரண்டை திரும்பி வருவாயாக, ஏனென்றால் உம்மிடத்திலே மன்னிப்பு உண்டு என்று தாவீது கூறுகிறார். There he says, if the Lord were to count my iniquity. මේ ස්ථානයේ කියනවා ස්වාමිනී ඔබ ආයුතුකම් ගණනට ගන්නාසෙක් නම් கர்த்தாவே நீர் என் அக்கிரமங்களை கவனித்திருப்பீரானால் Who shall stand? ස්වාමිනී කාට සිටින්ට யார் හැකියද? நிலைப்பான் ஆண்டவரே? So therefore, dear people of God, don't look at what He have done, but look at Jesus, the price that He has paid for us for what we have done. එම නිසා ඔබ කළා වූ වරද ගැන බලන්න එපා. අප උදෙසා මිලේ ගෙවුවා වූ යේසුස් වහන්සේ දෙස බලන්න. நீ செய்த குறைவுகளை நோக்கி பார்க்காதே, உன் குறைவுகளுக்காக கிரியத்தை செலுத்தி இருக்கிறார் இயேசு, அவரை நோக்கி பார்ப்பாயாக. Come to Him with a broken heart and a contrite spirit. කැඩුනව බිඳනව සිතකින් යුක්ත උන්වහන්සේ වෙතට පැමිණෙන්න. நறுங்குண்டதும் நொறுங்குண்டதுமான இருதயத்தோடு கூட அவர் அண்டை கடந்து வா. In Psalms 51 verse 17, ගීතාවලිය 51 17 51ஆம் சங்கீதம் 17ஆம் வசனத்தில், read that verse, Psalms 51 verse 17. ගීතාවලිය 51 17 කියවමු. 51ஆம் சங்கீதம் 17ஆம் வசனம். The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. දෙවියන් වහන්සේට කළ යුතු පූජා නම් බිඳුනව සිතක්ය. දෙවියන් වහන්සේ බිඳුනව තැළුනව සිතක් ඔබ සුළුකට නොසිතනසේක. தேவனு கேட்கும் பலிகள் நொறுங்குண்ட ஆவிதான். தேவனே நொறுங்குண்டதும் நரங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்கணீர். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති A වේවා. broken heart and a contrite spirit. Child of God, remember, the Lord will never despise. බිඳුනව සිතක් තැළුනව ආත්මයක් උන්වහන්සේ කිසි කලක සුළු කරන්නේ නැත. ஒரு நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை ஒருபோதும் தேவன் தள்ளி விட மாட்டார். God is fulfilling all His promises in this last days. මේ අන්තිම දවස්වල ස්වාමීන් වහන්සේ සියලු පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන இந்த සේක. கடைசி நாட்களிலே தேவன் தம்முடைய எல்லா வாக்குத்தத்தங்களையும் நிறைவேற்றி வருகிறார். According to the prophecy spoken by prophet Joel, all the Spirit, these days we see that everywhere Holy Spirit has been poured and people are revived, people are quickened. අනාගත වක්තෘ යෝෙල් පැවසු ආකාරයට මේ දවස්වල සියලු දෙනා ශුද්ධාත්ම බෞද්ධිස්ම ලැබෙමින් සියලු දෙනා ප්‍රාණවත් වීම අපට පෙනෙනවා. யோவேல் தீர்க்கதரிசியினால் உரைக்கப்பட்ட வண்ணமாக இந்த கடைசி நாட்களிலே தேவன் தம் ஆவியை எல்லார் மேலும் பொழிந்தருளி அவர்களை உயிர்ப்பித்து வருகிறார். Those who have received the baptism of the Holy Spirit, dear people of God, this convention is a very good opportunity. Renew the spirit, be strong in the Lord once again. ශුද්ධාත්ම බෞද්ධිස්ම ලබා සිටින සියලු දේවදරුවන්ට මේ රැස්වීමල යහපත් අවස්ථාවක්. ඔබ ශුද්ධාත්ම ආලිපය නැවත අලුත් කරගන්න ආත්මයෙන් பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்ட தேவ ஜனங்களே, இந்த கன்வென்ஷன் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வர பிரசாதமாக இருக்கிறது. இந்த நேரங்களை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொண்டு அபிஷேகத்தை பெற்று கர்த்தருக்குள் பலப்படுங்கள். Those who have not received the Holy Spirit, this is the opportunity God has given to you. Ask and it shall be given. The Lord will fill you with the baptism of the Holy Spirit. ශුද්ධාත්ම බෞද්ධිස්ම ලබා සිටිනා අයට උන්වහන්සේ දුන්නා අවස්ථාව මෙයයි. ඔබ ඉල්ලන්න විට දෙන ලැබේ ශුද්ධාත්ම ආලපය වන පුරවන ලබනවා. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ளாதவர்கள் கர்த்தரண்டை கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். கர்த்தர் உங்களை அபிஷேகத்தினால் நிரப்புவார். Today when we look at this world, අද අපි මේ ලෝකයේ දෙස බලන විට இன்று இந்த உலகத்தை பார்க்கிற பொழுது those who are sincerely seeking the Lord is there for them and filling them with the Holy Spirit. අවංක ලෙස ස්වාමීන් වහන්සේ සොයන්නන්ට උන්වහන්සේ සමීපව සිට ඔවුන් ශුද්ධාත්මයෙන් පුරවනසේක. கருத்தாக கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு தேவன் சமீபமாக வந்து அவர்களை பரிசுத்தாவினால் நிறைக்கிறார். God's promises are becoming fulfilled in this last days. මේ අන්තිම දවස්වල ස්වාමීන් වහන්සේගේ පොරොන්දු ඉටු වෙනවා. கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் இந்த நாட்கள் கடைசி நாட்கள் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கின்றன. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිය கர்த்தருக்கு වේවා. ஸ்தோத்திரம். So dear people of God, එම නිසා ප්‍රේමණීය ஆகவே, දේවදරුවනි அன்பான தேவ ஜனங்களே, we have got few more meetings. අපිට තවත් රැස්වීම් ස්වල්පයක් තිබෙනවා. நமக்கு இன்னும் சில
கூட்டங்கள் உண்டு. All these meetings is for us. මේ සියලු රැස්වීම් අප උදෙසාය. இந்த எல்லா கூட்டங்களும் நமக்காகவே. The Lord brought me from Singapore to enjoy this meeting, to be strengthened in the Lord. ස්වාමීන් වහන්සේ සිංගප්පූරුවේ සිට මේ රැස්වීම මාලාවේදී අප්‍රීතිමත් වෙමින් ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ බලවත් වෙන පිණිස උන්වහන්සේ ගෙනාසේක. கர்த்தர் என்னை சிங்கப்பூரிலிருந்து இங்கு கொண்டு வந்ததனுடைய நோக்கம் கர்த்தருடைய அபிஷேகத்தை பெற்று அவருக்குள் மகிழ்ந்து பலப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே. As what pastor mentioned just now, එයයි පාස්ටර් දැන් පැවසුවේ. இப்பொழுது பாஸ்டர் குறிப்பிட்ட வண்ணமாக this might be the last convention in this place, Kokavela. කොකාවිලේ පවත්වන අවසන් රැස්වීම මාලාව මේ වෙන්න சில පුළුවන්. நேரம் இந்த கொக்காவிலையிலே நடக்கிறதான கடைசி கன்வென்ஷனாக இது Even காணப்படலாம். tonight, if the Lord will come, අද රාත්‍රියේ උන්වහන්සේ පැමිණුණත් இன்று இரவும் கூட கர்த்தர் வரலாம். are we ready? අපි ලැස්තිද? நீ ஆயத்தமா? Those who say, I'm ready, shout hallelujah. මා සූදානම්ව සිටිනවා කියන්න පුළුවන් අය හලෙලුයා நான் කියන්න. ஆயத்தம் என்று சொல்லுங்கள். அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். I'm going to sing a chorus. Join together with me. Clap your hands and come into the Spirit. Receive a new anointing. දැන් මා කෙටි ගීතිකාවක් ගායනා කරනවා. අප මා සමග එකතු වෙමින් ඔබ අත්පොළ සන්දී ගායනා කර ආත්මය තුළට පැමිණෙන්න. நான் ஒரு பல்லவியை பாட போகிறேன். இப்பொழுது யாவரும் என்னோடு கூட சேர்ந்து கரங்களை தட்டி அந்த பல்லவியை பாடி ஆவிக்குள்ளாக்கப்படுங்கள். I'm getting ready to live this world. I'm getting ready for the gates of pearl. நல்ல கைகளை தட்டி பாடுங்க. I'm getting ready to live this world. I'm getting ready to live this world. Amen. I'm getting ready for the gates of pearl. Keeping my garments white. Watching for day and night. I'm getting ready to live this world. நல்ல கைகளை தட்டி பாடுங்க. Ready to live this world. I'm getting ready for the gates of pearl. Amen. Keeping my garments white. Watching for day and night. I'm getting ready to live this world. I'm getting ready to live this world. I'm getting ready for the gates of pearl. Keeping my garments white. Watching for day and night. I'm getting ready to live this world. I'm getting ready to live this world. I'm getting ready for the gates of pearl. Keeping my garments white. Watching for day and night. I'm getting ready to live this world. I'm getting ready to live this world. I'm getting ready for the gates of pearl. Keeping my garments white. Watching for day and night. I'm getting ready to live this world. ஆமென். கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்ததான நல்ல நேரத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவா. For this blessed time the Lord gave us, let's praise God. ස්වාමීන් වහන්සේ දුන් යහපත් වේලාව නිසා ස්තුති කරමු. பேசலா 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 பேசலா. ஆமென். நாங்கள் தேவனுக்காக காத்திருந்து விழித்திருந்து ஜெபித்து அவரை சந்திக்க ஆயத்தப்படுவதற்கு ஏற்றவண்ணமாக கர்த்தர் இந்த காலை வேளை நம்மோடு இடப்பட்டார். ஆனபடியா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவா. ස්වාමීන් වහන්සේ තුල බලා සිට අවදි වී අපව සූදානම් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පරිදි මේ උදෑසන උන්වහන්සේ අපට කතා කළා. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේට ස්තුති The කරමු. Lord dealt with us and spoke to us this morning in such a way that we will prepare ourselves, watching and keeping watch and be watchful and vigilant and preparing ourselves to meet the Lord. That the Lord may help us all. Let us all praise பேசலா God. பேசலா 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 பேசலா. அவர் தந்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவா. උන්වහන්සේ දුන් සියලු ආශිර්වාද නිසා ස්තුති The කරමු. Lord blesses the Lord gave us, பேசலா let's praise பேசலா Him. பேசலா 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 பேசலா. நாங்கள் இன்னுமா இருக்கிற எல்லா கூட்டங்களிலேயும் பங்கெடுத்து நாங்கள் திரும்பி போகும்போது உயிர்ப்பிக்கப்பட்டவளா புதுப்பிக்கப்பட்டவளா உற்சாகப்படுத்தவளா மறுபடியும் எங்களோட ஆதி நிலவரத்தை ஆதி அனுபவத்தை அனுபவிக்கத்தக்கதா நாமே சரிப்படுத்திக் கொண்டு சீர்படுத்திக் கொண்டு திரும்பி போக கர்த்தர் உதவி செய்ய போறபடியால ஸ்தோத்திரம் අන්වා. ඉතිරිව තිබෙනා සිළු රැස්වීම් වලට සහභාගී වී අප නැවත වතාවක් මේ ස්ථානෙන් හැරී යන අවස්ථාවේදී අප මිදීම ලබාගත්තා අය වශයෙන් නිදහස ලබාගත්තා අය වශයෙන් ආත්මිකව ශක්තිමත් වූ ප්‍රබෝධමත් වුණා වූ ප්‍රාණවත් වුණා වූ අය වශයෙන් උයිමි බලාපොරොත්තු අලත් වුණා අය වශයෙන් මේ ස්ථානෙන් නැගිට යන්න උන්වහන්සේ අපට උපකාර කරන පිණිස ස්තුති The Lord කරමු. must enable us all to partake in all the meetings that will be held in the future, and the Lord may enable us, our lives, to get sanctified, to rectify our lives too, and that the Lord will help us to return from this place as ones who are revived and renewed and strengthened by the Lord. That the Lord may deal with us in this manner. Let's praise God. பேசலா 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 பேசலா. ஆமென்.
நாங்கள் தாமதமாய் இருப்பதற்கு காலமில்லை. තවත් අපට කල් ප්‍රමාදව කරන්නට වේලාවක් නැහැ. There is no more time for us to delay. உண்மையாகவே தேவனுடைய நாள் தேவனுடைய வருகை அதிக சீக்கிரமாக இருக்கிறது. සැබවින්ම උන්වහන්සේගේ ඊම ඊටමත් සමීපයි. Certainly the day and the coming of the Lord Jesus is very fast approaching. எந்த வேளையில வருவாரோ சொல்ல தெரியாது. කුමන මොහොතක උන්වහන්සේ පැමිණේවිදෝයි කිව නොහැකි. We don't know at what hour he may appear. அதனாலே நாங்க விழித்திருந்து ஜெபித்து அடைய மகிமையான முகத்தை சந்திக்க ஆயத்தமாய் இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியா ஸ்தோத்திரமானோம். එබැවින් අප අවදිව සිට යාඥා කර උන්වහන්සේගේ තේජවත් ඊමට සුදුසන් වශයෙන් සූදානම් වීමට උන්වහන්සේ අපට කරුණාව දෙන පිණිස ස්තුති That කරමු. we may be watchful and vigilant and pray always, that we may keep ourselves ready to meet the Lord at his coming. Let's praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. இனி பின்னேற நடக்கிற கூட்டம் மத்தியான நடக்க மற்ற எல்லா கூட்டங்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வாதமாக்கி தந்து அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியா ஸ்தோத்திரமானோம். සුදාත්ම රැසීම සවස රැසීම මේ සෑම රැසීමක් උන්වහන්සේ බාරගෙන අපට ආශිර්වාද කර දෙන පිණිස ස්තුති The කරමු. Lord will untake the tarry meeting and the evening service and make everything a blessing to us. Let's praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. எங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரோட கிருபையில கருத்திலே ஒப்பு கொடுத்து ஸ்தோத்திரமானோம். අපගේ ආත්මයේ ප්‍රාණයේ ශරීරයේ උන්වහන්සේගේ කරුණා බරිත දෑතට බාර දී ස්තුති කරමු. Committing our body, soul and spirit into the gracious hands of the Lord, let's praise him. Praise the Lord, 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 praise the Lord. பிதா குமார பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஸ்தோத்திரமானோம். පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නිසා ස්තුති Let's කරමු. praise God the Father, the Son and the Holy Ghost. Praise the Lord, 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 praise the Lord. எல்லா காணா மகிமை துதி அவருக்கே கொடுத்து ஸ்தோத்திரமானோம். සිළු ගෞරවයේ මහිමය ප්‍රශංසාව උන්වහන්සේට පුද කරමින් ස්තුති කරමු. Giving all glory and honor to the Lord, let's praise God. Praise the Lord, 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 Jesus. ප්‍රේමයෙන් බින්නව පිළිදඳු පියාණේ ඔබ වහන්සේගේ සුද්ධ වුණාමයට අපි ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේ මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේ අපිට කතා කළා. ඔබ වහන්සේගේ මන්ත්‍රයෙන් නිසා ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේගේ වචනය අසන පමණක් නෙවෙයි වචනයෙන් අපිට ජීවත් වෙන්න ජීවිතය හැඩගස්සා ගන්නද ඔබ වහන්සේ උදව් කළා. පීඨව මෙන්නව ස්වාමිනී අපිට ඔබ වහන්සේ මේ අවසාන කාලයේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ රැස්වීම මාරයක් බාර දීලා ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනී ආශිර්වාද කරන නිසා ස්තුති කරනවා. ස්වාමිනී එසේම ජීවිත අලුත් කර ගන්නද ජීවිත පුබුදවා ගන්නද ජීවිත ශක්තිමත් කර ගන්නද ඔබ වහන්සේ හැම දිනකට උපකාර කළා. පීඨව මෙන්නව ස්වාමිනී පියාණන් ඔබ වහන්සේ අප ගල්වල සුද්ධාත්ම පුරවලා ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ ආලේපින් අප පුරවතිවා තබා දෙන්නේ අන් බොහෝ දෙනෙකුට අපි ආශිර්වාදයක් කරපිට ස්වාමිනී ඔබගේ ආලේපේ ස්වාමී අප අන්‍ය මනුෂ්‍යෝ කරන්න කැමතියෙන් මම නිසා ස්තුති කරනවා. තැඹිලේම වහන්සේගේ බලයෙන් පින්නව ජීවිතෙන් උදව් කළා මෙන්න ජීවිතය අලුත් කර ගන්න කරුණාව බලය දුන මෙන්න ස්වාමිනී අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපේ කෙනා ඔබගේ මහිමය ආර්ථයෙන් පුරවලා ස්වාමී මහිමයට ගෙන ගිහිල්ලා ඔබ වහන්සේගේ ස්වරූපයට අප මාරු කරන්න යන්න නිසා ස්තුති කරනවා. මේ අවසාන කාලයේදී ඔබ වහන්සේ මේ වහන්සේගේ එක්වන් වීම ඉතාම ළඟට වෙන බැරි නොයේ කණ්ඩම් වලින් නොයේ කණ්ඩමේ ශබ්ද වලින් අපිට කතා කරමින් අවවාද කරමින් ඔබගේ පැමිණීම ඉතාම ආසන්නව තිබෙන බව වහන්සේ අපට අවවාද කරමින් තිබෙනවා ස්වාමිනී. එම නිසා සෑම දිනකම ජීවිත හදාගෙන අපේ ජීවිතද වහන්සේ අලුත් කරගෙන ඔබ වහන්සේ සමග මේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න සෑම දිනකට අපිට උදව් කළ මෙන්න වහන්සේගේ බලවන්ත නාමයට ස්තුති කරනවා. වචන නැතුව සියලු දෙනා ඔබගේ බලවන්ත හතට බාර ගන්නවා. ඔබගේ ඉක්මන් වීමට ඔවුන් අද පිරිසිදු කළා. ඔබගේ මහිමත් දවසට සූදානම් කළ මෙන්න උතුම් වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ஆமென். அன்புள்ள பிதாவே நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே நீர் எங்களை நேசிக்கிறபடினால தேசத்தை நேசிக்கிறபடினால சபையை நேசிக்கிறபடினால மறுபடியும் 2012 ஆண்டு 12வது மாதம் சுவாமி எங்களுக்கு ஒரு கன்வென்ஷத்தோடு அப்படி ஒழுங்குபடுத்தி தந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். முதல் நாள் கொடுத்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காக கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். 2வது நாள் இதுவரை பொருட்படுத்தி நடத்தின சுவாமி நீ நமக்கு சொல்லி தந்த நல்ல ஆலோசனைக்காக நாங்கள் துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே நாங்கள் எந்த வேளையிலும் நித்திரை விட்டு எழுந்திருந்து விழிப்பாயிருந்து ஆண்டவரே உம்முடைய சமுத்திர காத்திருந்து ஜெபித்து எங்களை நாங்களே தகுதிப்படுத்திக் கொள்ள ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள கிருபையை கொடுத்து உதவி செய்யும். கொண்டு வந்த மக்களுக்காக சோதனை வரைக்கும் எல்லாரும் தள்ளி கொண்டு வரும்.
பின்னேற கூட்டங்களெல்லாம் நீ பொறுப்படுத்தி நடத்தும். சுவாமி கன்வென்ஷன் ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரையும் நீதாமே பொறுப்படுத்தி நடத்தி ஆசீர்வாதமாக்கித்தான் சபையை ஜனங்களை சரிப்படுத்தி சீர்படுத்தி பரிசுத்தப்படுத்தி நீ வரும்பொழுது மகிமையை நம்ம சந்திக்கத்தக்கதா தகுதியாக்கும். மறுபடியும் எங்களை தாழ்த்தி நம்முடைய கிருபை கருத்திலே எங்களுடைய ஆவி ஆத்மசத்தை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். காத்துக்கொள்ளும், கனத்த மகிமை எடுத்துக்கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறேன் சுவாமி, ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபை, தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் சகல பரிசுத்த கூடி வந்தவர்கள் யாவரோடு கூட இயேசு வருவதையும் இருப்பதா சுவாமி. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.